Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और उत्तर बंगाल के चाय श्रमिक संघों ने कम वेतन श्रम कानून न लागू होने और शोषण पर की बैठक। जलपाईगुड़ी के हाकिमपाड़ा में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी राहुल झा का शव सेंटर के कमरे में फंदे से लटका मिला। धूपगुड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 51 प्रकार के अवैध और प्रतिबंधित छड़युक्त पटाखे बरामद किए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ इलाके में चोरी, एक फर्नीचर दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर 9 लकड़ी की रंदा मशीनें चुरा ली। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों के अधिकारों पर चर्चा। दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और उत्तर बंगाल के चाय श्रमिक संघों के नेताओं ने श्रमिकों के कम वेतन, नए श्रम कानून के क्रियान्वयन न होने और शोषण जैसे मुद्दों पर बैठक की। सभी ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। बैठक में सांसद मनोज तिग्गा, विधायक आनंदमय बर्मन, दुर्गा मुर्मू सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। डायग्नोस्टिक सेंटर कर्मचारी की रहस्यमयी मौत, जांच की मांग पर प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के हाकिमपाड़ा में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी राहुल झा का शव सेंटर के कमरे में फंदे से लटका मिला। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिवार ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जांच और सजा की मांग की है। घटना के बाद केंद्र के सामने प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने सेंटर को सील कर जांच शुरू कर दी है। ঘটনাটা হচ্ছে আমার ছেলের ডক্টর কেয়ার ডায়াগনোসিস সেন্টার পলিক্লিনিকে কাজ করতো দীর্ঘ হচ্ছে 10-12 বছর থেকে, কিন্তু তারপরে থেকে প্রেম করতো, প্রেম করার সাথে একজনের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপরে মিঠু বিশ্বাসের সাথে অ্যাফেয়ার চলে, মিঠু বিশ্বাসের সাথে চলে। মাঝে মধ্যে কাজে ওকে ব্ল্যাকমেল করতো। ও তার জন্য কী করতো, ওষুধের দোকান থেকে এসে ট্যাবলেট খেয়ে নিত, খেয়ে নিয়ে শেষ হয়ে যেত। লাস্টে আজকে হচ্ছে এমনভাবে কোনো কথা বলছে যে ও হচ্ছে হ্যাং হচ্ছে। আর আপনার ছেলে কি সুসাইড করেছে? হ্যাঁ, সুসাইড করেছে। মিঠু বিশ্বাসকে, ডক্টরকে। সে ডক্টর কেয়ার ডায়াগনোসিস এত স্টাফ সত্ত্বেও হচ্ছে কী করে করলো? ডাক্তার একবারও নার্স দেখলো, নার্স দেখে নিয়ে হচ্ছে সোজা পাঠিয়ে চলে গেছে। একটা মিনিমাম। जलपाईगुड़ी में करोड़ों के अवैध पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार। धूपगुड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 51 प्रकार के अवैध और प्रतिबंधित छड़युक्त पटाखे बरामद किए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। ट्रक चालक दिनेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का अनुमान है कि ये पटाखे दुर्गा पूजा से पहले अवैध रूप से स्टोर किए जाने थे। पुलिस नेटवर्क की गहन जाँच में जुटी है। আমাদের কাছে অন দ্য বেসিস অফ সোর্স ইনফরমেশন আমরা যে ধূপগুড়ি সার্ভিস রোড যে ভট্টাচার্য পেট্রোল পাম্পের সামনে এবং আমাদের এশিয়ান হাইওয়ে 48-এর পাশে আমরা একটা ভেহিকলটা ইন্টারসেপ্ট করি 10 হুইলারের, যার ভেহিকল নম্বরটা রয়েছে 23C2712। ঠিক আছে, তো এই ভেহিকলটা ইন্টারসেপ্ট করার পর সার্চ করার পর দেখা গেল কি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফায়ার ক্র্যাকার রয়েছে এবং চকলেট বম্বসগুলোটা রয়েছে। তো আমরা ড্রাইভার সঙ্গে যখন পুছতাছ করি তো এটা নিয়ে কোনো ভ্যালিড লাইসেন্স এবং চালানগুলো উনি কিছুইটা প্রডিউস করতে পারলো না। সে অনুযায়ী আমরা ড্রাইভার, যার নামটা রয়েছে দীনেশ যাদব, ওনার বাড়িটা রয়েছে বিরোহীহাট, হরিঙ্গাটা, নদিয়া, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হলো এবং এই যে আমাদের ফায়ার এক্সপ্লোসিভস আছে ওটা আমরা সিজ করলাম। অ্যাপ্রক্স কত টাকার জিনিস? এটা 253 কার্টুনস আছে, অ্যাপ্রক্স এটা 1 করোড় মার্কেট ভ্যালুটা আছে। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এরকম কিছু? এটা আপাতত আমরা যত জানতে পারলাম, এটা পরে আর রিমান্ড পিরিয়ডে আরও ভালো করে দেখা হবে। আপাতত জানতে পারলাম কি কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেছে, ধূপগুড়ি বীরপাড়ার জন্য ওটা নিয়ে আসতেছে। এক্স্যাক্ট প্লেসটা পরে পিসি রিমান্ডের সময়টা আমরা কনফার্ম। फुलबाड़ी में फर्नीचर दुकान से दुस्साहसिक चोरी, 9 मशीनें गायब। फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ इलाके में चोरी ने एक फर्नीचर दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर 9 लकड़ी की रंदा मशीनें चुरा ली। सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोग लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गत परशुदिन बिकाल 4टेर समय एक मोबाइल चुरी হয়েছে।
পিছন দিক থেকে আসছে দিনের বেলা 4টে, বিকাল 4টে। আজ গতকালকে রাত্রে পিছন দিকে দরজা ভেঙে 9খানা মেশিন চুরি করে নিয়ে গেছে। কি মেশিন ছিল? সব আমাদের কাঠের, সব কাটার মেশিন থেকে, রান্না মেশিন থেকে, রোটার মেশিন থেকে, গ্রাইন্ডিং মেশিন থেকে, টোটাল মেশিন সব চলে গেছে। টোটাল 9খানা মেশিন, প্লাস তার সাথে ওর সাথে যে ফলাগুলো ছিল সম্পূর্ণ সব সেট করা ছিল, সব নিয়ে চলে গেছে। 45 থেকে 50,000 টাকা দাম। কোন দিক দিয়ে ঢুকেছো? ব্যাক সাইড থেকে, পিছন থেকে, ক্যানেলের নিচ থেকে উঠছে। আপনার কিসের দোকান? আর কাঠের দোকান। কতদিন ধরে করছেন? অনেক বছর। কালকে কটা অবধি কাজ হয়েছে? কালকে রাত 8টা পর্যন্ত। জানতে পারলেন? জানলাম সকালে মিস্ত্রি যখন এসে দোকান খুলেছে, ওদের কাছে দোকান খুলেছে, তখনই জানতে পারলাম। सृष्टि फाउंडेशन ने दिया नया आसियाना, बदली दिनेश हल्दर की जिंदगी। सिलीगुड़ी के उदयनगर निवासी दिनेश हल्दर की मुश्किलों को सृष्टि फाउंडेशन ने सहारा दिया। कुछ दिन पहले दुर्घटना में पैर खोने और पिछले साल आग में घर जलने के बाद वे तिरपाल के नीचे रह रहे थे। सृष्टि फाउंडेशन ने उनकी मदद कर घर की मरम्मत कर उन्हें नया आसियाना दिया। दिनेश और उनका परिवार इस पहल से बेहद खुश है। কতদিন আগে আপনার বাড়ি পুড়ে গেছিল, তারপর কি হয়ে গেল? আচ্ছা, তারপরে এইভাবে ঘর এইভাবে আমি লাগালো তিরপল টানায় ছিলাম। তিরপল টানানোর পরে তখন আমাকে কণিকাদা সবাই মিলে আমাকে কিছু সাহায্য করছে, টিন এনে দিচ্ছে। আমি এখন ওই টিনের নিচে আছি। ঘর কি সম্পূর্ণই পুড়ে গেছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণই পুড়ে গেছিল। আমার ঘরে কিছুই ছিল না, মানে রান্না করে যে খাবো সেই ব্যবস্থাও ছিল না। তো এতদিন ছিলেন কিভাবে ঘরে? আমি তিরপল টানাই ছিলাম এতদিন। তারপরে যে কণিকা বা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন, এটা কিভাবে খবর পেল? ওরা খবর পেলে আমি খবর দিলাম ওদেরকে, আমি জানতে পারলাম লোকের কাছে। জানতে পারার পরে তখন আমি একটা স্কুলে কাজ করতাম, ওই তখন মাসি বললো যে আমাদের এরকম আছে, তাহলে তোমাকে আমরা সহযোগিতা করি, তুমি থাকো আমাদের সঙ্গে। কি করলো তারপর? তারপর মাসিরা এসে দেখলো, দেখার পরে আমাকে টিনের ব্যবস্থা করে দিল। এখনকার মতন আমি ওই টিনের নিচে আছি। ঘরের সম্পূর্ণ টিন মিস্ত্রি দিয়ে লাগিয়ে হ্যাঁ, দিয়েছে? সম্পূর্ণ টিন বাঁশ দিয়ে আমাকে লাগাই দিচ্ছে। কেমন লাগছে এখন? ভালোই লাগছে। रक्त संकट से निपटने बाबूपारा अनिर्बाण गैस एजेंसी ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। बाबूपारा अनिर्बाण गैस एजेंसी और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनिट विंग्स ने रविवार को रक्तदान शिविर में लगभग 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया, जो सिलीगुड़ी के 13 लायंस क्लब बैंक को भेजा गया। अस्पतालों और ज़रूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की। Celebrate this Independence Day with Damro's special offers. Enjoy the freedom to get more with amazing instant discounts and exciting free offers on a wide range of furniture. Visit your nearest Damro showroom or log on to damroindia.com today. सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर, करो ना मटेरियल फाइनल। सर, याद करो कि जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার সোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही
So money distributed for the ad को बनाए खास Contact 9434023813 ছ টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बैकुंठपुर राज परिवार के ऐतिहासिक मनसा पूजा का शुभारंभ 516वें वर्ष में प्रवेश। जन्माष्टमी के अगले दिन जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी में पारंपरिक मनसा पूजा की शुरुआत हो गई। कठामो पूजा, नंदोत्सव और कांदा खेला के साथ इस पूजा ने 516वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर मां का माछेर भोग और विषहरी गीतों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। 17 से 19 अगस्त तक चलने वाली इस पूजा के साथ 23 अगस्त तक मेला भी लगेगा। यह आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि उत्तर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। আজ আমাদের সকালে কাঠাম পুজো দিয়ে শুরু হলো, মানে মা দুর্গার কাঠাম পুজো, কারণ কাল জন্মাষ্টমীর পুজো ছিল, তো গোপাল পুজো হলো। আর সেই গোপাল পুজোর পরে আজ সকালবেলা নন্দ উৎসব হলো। নন্দ উৎসব আমাদের কাদা খেলা, মানে কাদা মাটি দিয়ে খেলা হয়। প্রথমে গোপালকে কাদা মাটি দেওয়া হয়, তারপর এখানকার ছেলেরা মিলে কাদা খেলা খেলে, তারপরে সেই কাদা মাটি দিয়ে আমাদের মা দুর্গার মূর্তির সূচনা হয়। এই কাঠাম পুজো হওয়ার পর আজ মনসা পুজো, মায়ের বরণ হলো। এখন চলছে, পুজো চলছে, একটু পরে অঞ্জলি আছে। কদিন থাকবে এই পুজো? এই পুজোতে এমনি 3 দিন থাকে, মানে আমাদের একটা পুজোর নিয়ম আছে, মনসামঙ্গল কাব্য হয়, তার সাথে বিহনারা নাচ করে। এই মনসামঙ্গল যতদিন না শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত, মানে আমাদের 3 দিনে, মানে রাত্রিবেলা শেষ হয়ে যায়। 17, 18, 19 তারিখ রাতের বেলা শেষ হয়ে যায় মনসামঙ্গল কাব্য। শেষ হবার পরে আমাদের মায়ের নিরঞ্জন হয়। नवद्वीप से उठी धर्मनिरपेक्षता की आवाज, नास्तिक मंच ने पूजा अनुदान के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को दिए जा रहे 1.10 लाख के अनुदान के खिलाफ नास्तिक मंच ने नवद्वीप में विरोध प्रदर्शन किया। मंच ने इसे संविधान विरोधी और जन सुविधाओं की कटौती कर वोट बैंक राजनीति बताया। संगठन ने सभी धार्मिक अनुदानों को बंद करने, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने और धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता की मांग की। मंच ने यह आंदोलन पूरे राज्य में फैलाने का ऐलान किया है। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুজো কমিটিগুলোকে 1,10,000 করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে এবং সেটা দেবে। বেশ কয়েক বছর থেকে এটা করে যাচ্ছে। জনগণের করের টাকা, আপনার আমার এই যে করের টাকা, সেটা রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার কথা, সেটা না করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে, দলীয় স্বার্থে, ভোট রাজনীতির স্বার্থে জনগণের করের টাকা ধর্মীয় কাজে ব্যয় করছে, মঠ মন্দির নির্মাণে ব্যয় করছে, ক্লাব সংস্কৃতি, মানে ক্লাবগুলোকে ভোটের কাজে লাগানোর জন্য ক্লাবগুলোকে টাকা দিচ্ছে। এটা পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী। সংবিধান বিরোধী এই যে কাজ মমতা ব্যানার্জির, মুখ্যমন্ত্রীর, এর আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি নাস্তিক মঞ্চের পক্ষ থেকে। এই সংবিধান বিরোধী কাজ বন্ধের দাবিতে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী নাস্তিক মঞ্চের পক্ষ থেকে পোস্টারিং, লিফলেটিং এবং পথসভা শুরু হয়েছে। अंबिकानगर अंडरपास की जर्जर हालत पर माकपा ने सड़क जाम कर विरोध जताया। फुलबाड़ी एक ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों और माकपा ने रविवार को अंडरपास की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया। टूटे फूटे रास्ते और पानी जमा होने से यातायात बाधित है। सांसद विधायक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस आश्वासन पर जाम हटा, लेकिन चेतावनी मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। যে আপনারা জানেন পিসি মিত্তালের যে ফ্যাক্টরি, সেখান থেকে শুরু করে স্টেশনের যে দক্ষিণ দিকে যে ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ, তার সামনের রাস্তা থেকে গোটা রাস্তাটা এবং এই আন্ডারপাসটা পর্যন্ত, রেল হসপিটাল পর্যন্ত রাস্তা, এটা
বছরের পর বছর বেহাল হয়ে পড়ে আছে। এখানকার স্থানীয় এমএলএ বিজেপির, এখানকার এমপি বিজেপির, এরা শুধুমাত্র যখন রেলের কোনো টয়লেট উদ্বোধন হয় তখন রেলের অফিসারদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা ছাড়া এদের কোনো কাজ নেই। ফুলবাড়ি একের মানুষের এটা একটা বিরাট জ্বলন্ত সমস্যা। প্রায় প্রতিদিনই এই রাস্তায় দুর্ঘটনা হচ্ছে, টোটো পাল্টি খাচ্ছে। এবং আমরা কিছুদিন আগে এখানকার যে পঞ্চায়েত প্রধান তাকেও আমরা দাবি করেছিলাম যে তিনিও যাতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করেন। আমরা জানি না যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যদিও এটা তার এখতিয়ারের বিষয় না, কিন্তু তিনি এই এলাকার অভিভাবক হিসেবে আমরা তার কাছে আবেদন করেছিলাম। बेटा न होने पर 32 साल की शादी में पत्नी और बेटियों को निकाला, धरने पर बैठी मां ने की न्याय की मांग। কোনোদিন আমরা কেটে ঘুমাতে দাও, কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেনি, ফোন করলে খুব কম কথা বলে, আর তোমাদের সঙ্গে কথাও বলে না? ফোন করলে একটা কি দুটো কথা বলবে, পরে এরকম ইচ্ছা হলে ফোন তুলবে না, হলে তুলবে না, এরকম। তোমরা কখন আছো? আমরা 3 বোন আছি। তো তোমার মাকে কখনো কি মানে এই বাড়িতে নিয়ে আসেনি? না। তো তোমরা থাকছিল কোথায় তাহলে? আমাদেরকে তুলেছে। মাকে তুলেছে না, তোমার মায়ের সঙ্গে থাকছিল কোথায় তোমরা? নানার বাড়িতে থাকি। কোথায়? ক্যানিং, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। তো তোমার বাবা সেখানে কি যেত? যেত না, আমরা বড় হয়ে তো বাপকে দেখিনি ওখানে, এমনি ফোন টোন করতাম। তাও এর আগে আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ফোন করেছিলাম, নাম্বার ব্লক করে দিয়েছিল, কোনো যোগাযোগ নেই। এরকম আমাদের বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে যদি ডাকি বলবে টাইম নেই, খুব কাজে ব্যস্ত, আবার কিন্তু বাড়িতেই থাকে। भूतनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, केंद्र राज्य पर बरसे कांग्रेस सांसद इरशाद खान। दक्षिण मालदा के कांग्रेस सांसद इरशाद खान चौधरी ने मानिकचक ब्लॉक के भूतनी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने 1.35 करोड़ की लागत से बना नया बांध टूटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बांध की गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिससे कुछ ही दिनों में वह ढह गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सांसद ने कहा कि अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो हालत और बिगड़ सकते हैं। আমাদের দক্ষিণ চণ্ডীপুর থেকে যেখানে গত বছর জল এক্সপেল হয়েছে, আউট হয়েছে, এখানে তো এবার জল ঢুকছে। গত বছর প্রায় 6 ফুট 8 ফুট জল ঢুকেছে দক্ষিণ উত্তর চণ্ডীপুর এবং হিরানন্দাপুর পুরো ডুবে গেছে, ইলেকট্রিক চলে গেছিল, কোটি কোটি টাকা চাষ ড্যামেজ হয়েছে। এই বছর দেখছি সরকার জানাবার পরে সরকার সব কিছু জানে যে আবার হবে, আবার হতে পারে, যে কোনো সময় হতে পারে। তো এখানে যে দুই সরকারে আমি দায়ী দিব, কারণ বিজেপি সরকার তো এখানে কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। আমাদের ভুতনি বিজেপি সরকারে কি বাংলাদেশে পড়ে না বিদেশে পড়ে সেটা আমি বলতে পারবো না। ওরা হাত ধুয়েছে, ওরা আমাদের এই অঞ্চলটা, এই 3টা অঞ্চলে ভুতনি এরা কোনো কাজ করে না। 2014 সাল থেকে ওরা এখানকার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার কি প্রমাণ, আমি পার্লামেন্ট এই ব্যাপারটা 5 বার বক্তব্য রেখেছি।